Venga, ¿qué tal es? Con esa musiquilla que aquí no hay problema de oírla, ya que yo no cobro copyright. Tengo que acordarme, ¿eh? El juego dispone de una función de autoguardado. Mientras veas el icono de guardado, no salgas del juego ni apagues tu consola PlayStation 5. La canción mola. No tengo internet, ¿por qué? Ahora. Aquí estamos. ¡Emily! Hoy empezaba antes. Hoy no tengo señal en el... Ahora. En internet. Aceptamos. Si regalas tu casa, acepto. Regalas tu coche, acepto. Vale, contenido descargable, pues tengo un montón de cosas. Este es el DLC que tengo muchas ganas, lo que pasa que no me acuerdo cómo se jugaba, por eso no quiero empezarlo. El DLC. Ya a la venta la expansión de Bayon, lo tengo. Son trajecitos y cosas. Muy bien. Hay un montón de cosas de regalo, es verdad. Fue una pasada. Trajes y un montón de cosas. Que hay un traje que a las chicas se lo voy a poner sí o sí. Saliendo el modo foto. Claro, yo cuando lo compré, lo jugué, no había nada de Nivel 100 esto. desde el inicio. Toma tu DLC cara con lengua de dinero. Pero no me acuerdo cómo se pelea, por eso no juego el DLC, voy a jugar el juego entero, no me acuerdo cómo. Es como rejugarlo, mira. Gracias por jugar a Tales of Arise. Ya está disponible el paquete de atuendos clásicos y arreglos musicales con atuendos de los personajes de la saga Tales. Este de la chica. Oh, la tercera chica, que está al lado del chaval. Ese traje es el de Berber. Buah, otro Tales, guapísimo. Sí, míralo, qué chulo. Velvet Sion, qué guapo. Oye, del Tales of Grace no hay nada, ¿no? No. Mm. Hay un montón de Peleas cosas. pulsando botones pues cara al revés. Sí,
En este no tiene muchas complicaciones, la verdad. Pero hay un montón de regalos, tío. Peinados y todo. Fua. Gracias por jugar a tales. Ahorratismo la estrategia, ¿no? Duplica los puntos de batalla obtenidos en combate. Duplica la experiencia obtenida en combate. Duplica los pH obtenidos en combate y más 1000 pH. Muy bien. Ya está todo, ¿no? No. Porque sigo teniendo el símbolo de exclamación. Así. Y todo esto es lo que tengo yo. Que aquí hay spoileaco porque ya se ve la cara del protagonista. Pues de uno de ellos, claro. El máscara de hierro. Pero bueno. Será parecido al Neptunia, supongo, el combate. Pues no lo sé. Pues ya digo, yo como Neptunia no lo he jugado, no sé cómo es. La verdad. El de ella está claro que le voy a poner el de Velvet. El de Velvet, ese tal es brutal. Este es chulo, este traje también. Este, el traje de Velvet. Buah. Vamos que se lo dejo puesto. Cuando pueda ponérselo. Oh, hay trajes muy chulos. Esta es la maga. Esta es... No, no, me estaré confundiendo. ¡Ay, qué chulo este! Es que me estaba confundiendo. No, la de Tales of Grace, la ninja, este traje no... Es parecido, creo, ¿no? No me acuerdo muy bien. Es que esta chica es la maga blanca, si no me equivoco. Mago negro, o sea, de magia negra. La guerrera, el tanque. Este es el... Vaya pintas. Este es el de destreza. Ella es de ataques a distancia y él es la melee, el guerrero, por decirlo así. Voy a mostrar todo ya. Es guapo este. Oh, mola. Ay, este de otro tales. ¿El Silia? Ah, no me acuerdo. Este es el tanque. O sea, va con un escudo enorme. Hostia, cómo mola. ¿Por qué me gusta tanto el oriental? Este es chulo también. Este me recuerda a Metal Gear. No sé por qué. Hostia, qué chulo este también. No, la verdad que hay hay trajes así de regalos chulos. Bueno, bikini, los bañadores a mí... No, esto tan serio no me molan. No. ¿Te parece el príncipe de Persia? Pues los de él no son muy chulos. Los de regalo, ¿eh? Luego en el juego tiene algunos chulos. Pero estos no me han gustado mucho, ¿no? Vale. Pues muy bien. Eh, Selección de voz.
Este sí que lo jugaré en inglés, porque lo jugué en inglés y estoy acostumbrado a las voces en inglés. Dificultad normal, paso de complicarme. Tiempo de espera entre acciones largo. Corto. Creo que voy a dejar todo tal y como está. Relativo. Estas cosas se pueden ir cambiando. Vale. In ages long past, it was believed that Mother Dana was indestructible and everlasting. Rena, on the other hand, was thought to be the domain of the gods, a paradise where the souls of the departed could rest forevermore. Oye, madre hipo. Oh, Esto es un juegazo, ¿eh? we were. In the face of Rena's unimaginable technology, its soldiers, clad in huge, shining armor, and its fearsome beasts, known as Zeugles. The prosperity and bounty of Dana all but disappeared overnight. That was 300 years ago. The world of Dana fell under Renan rule, and its new masters split the land into 5 distinct realms. And now today, Orbis Calaglia, one of the Renan's 5 realms. It is ruled over by the tyrant Balsef, Lord of the Firemaster Corps. Estos son los jefes. Unrelenting fire scorches this barren wasteland. Dust storms course over the rocks and crags, and no relief is to be found from the oppressive heat. The Danan people toil as slaves. Day after day they suffer, under the ruthless oppression of the Renan soldiers, with only one hope of escape. Death. Only in death is their agony finally brought to an end. They have forgotten what it means to be free. So complete is the Renan's domination. Tal vez Azaris. No sé si aquí te apoyo algo, luego ya veré. Emily, yo creo que, y lo he probado poco, pero según jugué la demo, yo creo que es más tipo Grand Blue Fantasy. El Grand Blue Fantasy es muy parecido a este. Yo creo que te van a recordar muchas cosas. Este juego al otro. Que por cierto tengo que jugarlo. You call that pushing? Put some back into it, embedded. Iron Mask? Why you? Let me. Huh. What is this? Some kind of slave support group? Mind your own business, you worthless... All right, third squad! Time to regroup! Go on, get moving! Hey, wait for me! Él no siente el dolor. Puede morir. Thank you, Iron Mask. Si le hacen una herida mortal, Are you hurt? No, I'm fine.
puede morir. Lo peor de todo es que no se entera. You're bleeding. No se ha dado cuenta. That bad, huh? Better safe than sorry, I suppose. Luego más adelante sabremos por qué. Pide al doctor que te cure. Aquí empieza el juego ya. Aquí, bueno, nada. Tampoco voy a hacerlo al 100%, ¿eh? Lo siento tanto, Máscara de Hierro. Te han herido por mi culpa. No te preocupes, chaval. Ni lo he notado. Pero por eso te ha dicho el médico que vayas con cuidado, ¿no? Sí, pero la cuestión es que decidí jugarme el cuello por ti y no me arrepiento. Así que no te preocupes, ¿me oyes? Sí, gracias, Máscara de Hierro. Mover la cama, vale, es así. Tu próximo destino se indica con el símbolo estrella, el número señala la distancia restante. Dudo que al doctor le guste lo que va a ver. Sale abajo a la... ¡Ah, yo tapo el mapa! ¡Ole! Pero me parece que había una manera de verlo. Objetos pendientes. Ah, que todo esto lo puedo pedir. Que es lo que había desbloqueado, vaya. Esto que cada vez le dé la X se suba hasta arriba del todo es un poco... ¿no? Madre mía, pues anda que hay poco. Entrenamientos. Añade niveles de dificultad, 2 tipos. Vale. Paquete de colaboración. Paquete de... Madre mía, aquí. Madre mía. Más 5 subida de nivel. Sabía ser nivel 8 nomás empezar. ¡Oh, Tenebrae! Este salía en otro Tales of Grace, la segunda parte. Era un espíritu, sí es verdad. Hostia, qué guapo, tío. Madre mía. Voy a aceptar todo lo de la lista, juego con triángulo. Vale. Hala. Está todo reclamado, ¿no? Ahora guardar. Guía de campo, artefactos. ¿Qué es esto? Ah, vale. Los artefactos otorgan efectos especiales al conseguirlos. En algunos casos serán modificaciones que podrás usar tras completar la partida. Activa o desactiva los efectos en la lista de efectos de artefactos. Muy fácil. Dificultad inicial. Han puesto nivel super bestia o nivel super fácil. Vale.
Mogul, ¿esto dónde estamos ahora? Vale, atuendos. Es que cambiárselo ahora rompe un poco, ¿no? Esto. Conjunto personalizado. Pulsa triángulo en la pantalla de atuendos para guardar el aspecto actual de un personaje como conjunto personalizado y cargar uno ya existente. Se pueden guardar hasta 5 de estos conjuntos por personaje. Que pierde la gracia, ¿no? Esta era la última que conseguía, creo yo. De verdad. Esto es lo mismo, ¿no? Sí. Madre mía. Bueno, ya veremos. Vale. Bueno, ahora aquí voy a ir al grano porque ahora de aquí de momento nada. Ah, you again. Sorry to trouble you, Doc. Look after yourself and there'd be no need for sorries, would there? Now sit. So, still unable to remember anything, I take it? No recuerda Like as nada. always. Nothing but that strange dream. No face, no memories. Unable to feel pain, yet only too eager to take on everybody else's. What will we do with you? Here, let me see. You may not be able to feel pain, but that doesn't mean you can't be wounded, just like everyone else. If you're not more careful, you'll wind up dead without even realizing it one of these days. I watched another slave die today. More corpses than I care to count. Unfortunately, that's hardly a rare sight around these parts. Danans are always dying, and the Renans just watch. How long can this continue? Why doesn't anyone stand and fight? Keep your voice down, will you? If only it were so simple, my friend. There have certainly been uprisings, all right. 3 centuries worth of the damn things. As for all the good they've done, take a look around and judge for yourself. There. That should just about do it. Now, do me a favor and try to stay out of trouble so the wound doesn't open again. Doc, back when I knew nothing, you were the one who taught me just how things work around here. You know I'll always be grateful for that. But I can't just... The race is won by the calm and the steady. You're still young. You have time. Wait for the right moment, both for yourself and the world. Work will be wrapping up for the day soon enough. Don't sit around here. Go out and feel the breeze against your skin. Even a slave's entitled to that. Just do me a favor and keep a low profile, all right? You stand out enough in that mask as it is. ¿Cómo puede ver? Guess I'll go back to my room. Descansa en tu cama. Me voy a tener que cambiar de sitio. Hombre, aquí abajo. Un momento, ¿eh? Ahí estoy mejor, ¿eh? Tiene un símbolo. A ver. Intentan armar mucho follón por aquí. Bastante llamas ya la atención con la dichosa máscara. Vale, me estás diciendo cuáles son los importantes, ¿no?
Está bien, gracias por salvarme. ¿Estás bien? Gracias por salvarme. Los ojos brillantes nos meten una especie de piedra en el cuerpo y luego nos hacen deslomarnos hasta que morimos. Y por si las palizas rutinarias no fueran suficientes, les gusta azuzarnos con los trégules cuando están de mal humor. Los trégules son los bichos que hay aquí, que son como perros. Y los ojos brillantes son estos, son los renanos. Estos de aquí son danianos y son renanos. Y este es el planeta renano. Siempre me confundo. Renano el de esta gente, vaya. Sí, renano. Esto es una mina. Ah, que me enrollo. Soy un esclavo como todos aquí. ¿Cómo es que yo no tengo núcleo espiritual? Aunque no va a cambiar, ¿no? O un rostro, os recuerdo, ya que estamos, aunque no va a cambiar nada. Es el único que no en la mano no tiene nada incrustado, ¿ves? Por eso a esto lo llaman incrustados, porque tienen esas piedras. Que son para absorber energía, si no recuerdo mal, creo, o para... Ah, no me acuerdo. No se mueve. Rayos, está muerto. Y estos son cadáveres, ¿sabes? Y esto es un ceule, ¿eh? Te pego una hostia que te... A la cama, incrustado, ya. No soy un incrustado, yo no tengo. Rena y Lenegui siempre están ahí, flotando en el cielo, da igual que estés harto de verlos. Es abominable, como si estuviesen observándonos y vigilando cada uno de nuestros movimientos. Rena sí que es el planeta de de los renanos, que es ese planeta. Ah, y el pequeñito es el otro, ¿no? Vale. Aquí no hay nada más, o sea que es simplemente esto. Bueno, hablamos con Tomás. Da igual lo que te hagan esos miserables, nunca es buena idea tratar de resistirse a los ojos brillantes, ¿queda claro? Como el agua. Ninguno de nosotros sería capaz de derrotar a uno de esos soldados o a sus teules, mucho menos a Lord Balself. Lord Balself es el que hemos visto al principio, es el jefe de esta zona. Vosotros dos, no habléis de esas cosas en público, no quiero pensar ni que os harían si llegasen a oíros. Ah, no hay nada. Es que ahora mismo no hay nada aquí. O sea, simplemente... Debería descansar. I wonder how many people have slept in this bed before me. Mine for now, but for how long? Tomorrow's another day. I guess I should get some shut-eye. Pues esto. Será mejor que vaya a trabajar. Hoy se supone que debo estar en el tren de mercancía. Genial. Vale. Date brío, te toca transportar... Hoy te toca... no sé leer. Cargar... Suprima la tuerta. Look lively, slaves! Let's see some work around here! A tomar por saco.
Grenar! Estos son buenos. Y ahí está ella. Zephyr, she's here! Qué puntería. No la toques. The hell? Come back! The girl's nowhere to be found. This hurts. Hey, Bennett, did you find anything? Not yet, sir. What do they expect from us on such short notice? Hey, you're... Se ha enamorado. Over there! Don't move! Go now! Hurry, get moving! Stay still! You cost us a lot of trouble, you know. Now we can do this the easy way, or not. It's just you. Here they are! Forget the rebels! Focus on the girl! Jump over at the front! Take the girl alive! The man is expendable! Armored soldiers! Idiots! Hey, you two! Come on! Away you go! Hope you can jump! Mola. You all missed your chance to become Lord. Which means you lot live and die for me, the mighty Balzath! Este es el jefe final de esta zona. Now hurry up and bring me Shion! Y Sion es la chica. Even the drink's lost its appeal. Someone's in a bad mood. Lord Wolsey, ruler of Orbis Calaglia. Ah, but it's wild beast you prefer, isn't it? Do forgive me.
Ganabelt Valkyris. What do you want? From what I hear, you seem to be having some trouble over there in Calaglia. As a fellow lord, I merely thought to ask whether I could be of any assistance to you. Enough with the false pretense. I can tell a rat when it's sniffing around. Forgive me, I can only imagine the emotional toll failing to ascend the throne not once but twice must take. A most distressing state of affairs. Shut up! It's none of your concern. The crown contest is proceeding apace, and so quickly, I must say. It won't be long before the victor is crowned as the new sovereign. I look forward to it, and you can be sure I won't forget our little chat. Nor will I. Until next time. Vale. Alfen. Alfen, ese es el chico. Where? You awake? Who are you? The name's Tilsa. I'm the medical officer for the Crimson Crows. You're in one of our safe houses. Los cuervos carmesí son como los rebeldes. Don't tell me you've never heard of us. We're the Resistance, for the Danan people. La resistencia dananiana. Bright Eye's best laid plans. The Danan Resistance? I didn't know such a thing existed. Oh, we exist all right. Though I guess we're not as famous as I thought we were. Seems like I know more about you than the other way around, Mr. Iron Mask. Ahora hay una buena comida de olla. You can't take that thing off? Yeah. Worse is that I don't even know why I'm wearing it. That woman I was with. Oh, yeah. She's quite the character, isn't she? Zephyr should be interrogating her over in the Slammer as we speak. You locked her up? Why? Why? Go take a look for yourself if you're so interested. Vale. Esta chica ahora, bueno, la están interrogando, pero ¿por qué puñetas pasa? ¿Pero qué puñetas pasa? Tengo que averiguarlo. Bueno, no hace falta que lo lea yo. Lo pone ahí a la izquierda. Lo que esa chica, bueno, ahora va a ser un poco de tostón, pero nos explica todo. Ah, mira, el cuadrado sale el mapa así. Vale, tenemos que ir aquí. Joder, qué lagazo. O sea, que es de esto. Vale, ve a la celda donde está la presa la joven. Si quieres saber algo, te diré lo que pueda. ¿Qué es este lugar? Esta es la antigua mina de Zion, uno de los refugios de los cuervos carmesí. Es muy común encontrar minas abandonadas como esta, así que contamos con un buen puñado de escondites. Si quieres saber algo, te diré lo que pueda. ¿Qué son los cuervos carmesíes? Ya te lo he dicho, somos una resistencia que lucha contra los ojos brillantes. Los ojos brillantes son los renanos. Nuestro objetivo es liberar Calaglia de las guerras de Rena. Las heridas son una constante para nosotros. Hace que mi labor como médica sea un tanto estresante. Si quieres saber algo, te diré lo que pueda. ¿Quién es Zephyr, el jefe de los renegados? Es el líder de los cuervos carmesí, además de tener una fuerza envidiable. Es increíblemente inteligente, no podemos prescindir de él. Bueno, lo mismo. ¿Dónde está la mujer? El calabozo está ahí delante, Zephyr está interrogándola. Puedes echar un vistazo si te da curiosidad, pero será mejor que no lo interrumpas. Sí, vale. ¿Contra quién lucháis? ¿Tú qué crees? Contra los renanos que controlan Calaglia, hombre. Los que vinieron del Enegis se han pasado los 3 últimos siglos atormentándonos, pero no podemos llegar ni a las ciudades aledañas, mucho menos al Enegis. Por eso nuestro objetivo actual son los renanos de Calaglia y su señor Balsef. Si quieres saber algo, te diré lo que pueda. Nada, gracias. Ya está. Y aquí, a ver, ahora sí que vamos a empezar a chafardear, porque no me acuerdo de nada. Esta es una línea de servicio para las antiguas minas abandonadas. Hay tantas líneas de estas por todas partes que podemos ir un paso por delante
Los ojos brillantes, vale. Aquí no hay nada. Pulsando las letras hacia adentro, corre, vale. No corre, ¿no saltaba? Con círculo. Procura no alejarte demasiado. Vale. Mujer de los cuervos Camalchi. Oye, me he fijado en que no tienes núcleo espiritual. ¿Cómo has conseguido quitártelo? Es un milagro que los ojos brillantes no te hayan pillado. Estoy impresionado. Esto es por enterarnos, ¿eh? Los ojos brillantes solo quieren agujerear Calaglia para extraer todo el fuego que puedan del reino. Pero si es máscara de hierro en persona, me alegro de verte, colega. ¿Nos conocemos? Bueno, no nos hemos visto nunca, pero eres muy famoso por estos lares. Todos te conocen como el rapaz capaz de hacer frente a los soldados blindados y resistir sus palizas como si nada. No nos topamos muy a menudo con tipos como tú. Sería raro que no hubiésemos oído de ti. ¿Sabes quién soy? En persona no, pero Naith, uno de los nuestros, siempre sabe lo que se cuece en Calaglia. No se le escapa nada. Hace un rato estaba hablando de ti, así que cuando te he visto, solo he tenido que atar cabos y aquí estamos. Todos te conocen como el rapaz capaz de hacer frente a los... ¿Otra vez? Vale. Ah, sale una tilde conforme que ya lo hemos hablado con este. Vale, vale. Ah, entonces los otros... Claro. Vale, vale, vale. Pues ya está, ¿no? ¿Y por qué sigues tú con el símbolo? Ahí ya se queda así. Venga. Ah, damn it! So it wasn't a lie. The slightest touch is like being struck by lightning. What are you doing? So you're finally awake, huh? What's going on here? What did she ever... Mind your business. So even if you don't mean to hurt somebody, if they touch you, they get electrocuted, huh? Aunque ya no quiera. Es una maldición que tiene. It doesn't seem to be poison or magic. Is this the reason Balsef's soldiers were after you? For the last several days, Balsef's forces have been getting pretty restless. When we looked into it deeper, the word thorns came up over and over again. And now, we come across Miss Prickly herself. Drop the attitude. Did you really think we wouldn't find out anything about you? Miss Shion Imaris? Saben su nombre. That's her name? You mean she's... what? You didn't figure it out already? Yeah, that's right. This lady's got herself a surname, which means one thing. She's a Renin, our enemy. Buenas tardes. Muy buenas, Kurtosi. So then, why? That's exactly what we're trying to figure out. After all, aside from the clothes they wear, there's only one way to tell a Danon from a Renin, and that's whether their eyes light up or not. Ain't that right, Bright Eyes? ¿Qué juego es y de qué tipo? Un RPG, es un Tales. Don't you call us embedded? Look, you see the Stoner people embedded in me? There isn't one. Because we gouged them out the day we swore to rise up against your kind. This scar's a reminder not to rest until every last one of you is... Es We Danons may not be RPG. capable of using astral arts, but it looks like those thorns of yours won't do you much good in escaping. Ya es viejete, por eso, ¿eh? Ya lleva, bueno, viejete. Tiene añitos ya. Anyone who comes near you, that's one hell of an ability. You're wrong. No sabes lo que dices. You think this curse is some kind of great ability? Lo que pasa es que me compré el DLC ahora. Primero me lo acabé. Fair enough. Lo hice todo. Y luego ahora hace poco me compré el DLC, Until we find out why. pero borré la partida y ahora no me acuerdo ahora cómo se juega, ¿sabes? Y digo, bueno, pues mira, pues lo grabo otra vez entero. And bring the girl.
She gives you any trouble, wave a spear in her face. Got it. Hey, Iron Mask. Sorry, but right now it's everyone for themselves. What about you? I'm going to welcome our guests. Don't go dying on me. Come on, move. And don't try anything funny. Vale. Espada desafilada. Espada larga oxidada cuya hoja necesita algún que otro arreglo. En combate se usa más como arma contundente que como arma cortante. ¿Cómo se atacaba? Con cuadrado era el mapa. Círculo saltaba. Ah, esto para guardar. Vale, no. Pero no, ¿cómo atacaba? Escapa de la mina. Eso sí le doy al L2. Equipo. Ahora puedo cambiarla, ¿no? O estas son las de regalo, ¿sabes? Venga. Podría cambiarme la ropa, pero es que entonces pierde la gracia porque le quito la máscara, aunque ya se sabe quién es. Ah, no. Aquí no puedo. Se queda con los harapos. O sea, de momento no puedo. El arma sí. Ah, no, porque es aquí en atuendos. Vale, pero es aspecto solo. Estos son accesorios. Vale. Eso simplemente es aspecto, es para que se vea. Lo otro es... Vale, pues nada. Ok. Va a haber... No, ¿cómo era? Cuadrado, ¿no? Voy a tirar para allá primero a ver qué hay por aquí. Pesado con lo de guardar, venga, guardo. Ana. ¿No me quita el mensaje? Nada. Gel medicinal con sabor manzana, te devuelve 400 puntos de eso. Vale. Enemy attack! An ambush. Renans are here? I have to find an exit. Si los ojos brillantes quieren sacarte la información, tienes dos opciones: soltarlo todo o dar con la forma de callar para siempre. Get the hell out of here. Un ceugle. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo los vigías? ¿Y cómo nos han encontrado los hombres de Balser? Cuadrado otra vez. Vale, por aquí primero. Ah, no me dejas. Vale. Anyone who can fight, grab a weapon! Damn! How did they find out about this place? No puedo hacer nada por aquí. Have these kinds of battles been going on this entire time? Ah, voy a seguir, I just didn't know. ¡Combate! Stop right there! Oh, it's just a den. You there! Where's the Renan girl who was here? Well, Spit it out! I want an answer, insurgent! How's this for an answer? Go to hell! Oh, You dare vete a la porra. Di que sí. that way. I'll show you embedded. Tengo un arma mejor. Vale, esto era el tutorial que no me acuerdo cómo era. Ataques normales R1, vale. Controles de combate básico. Pulsa R1 para realizar un ataque normal. Al principio solo es posible encadenar 3 ataques normales, pero conforme aprendes nuevas habilidades, este límite aumentará. Prueba a atacar en el aire tras un salto. Las artes. El control de combate básico. Las artes son acciones especiales que se realizan consumiendo parte del IA. Indicador de artes. Que no sé si eran los rombos. Pulsa triángulo, cuadrado o X para lanzar el ataque asignado a cada botón.
El indicador se restablece con el tiempo, pero lo harás más despacio al atacar. Controles de combate básico. Evasión. Usa L y R2 para esquivar el ataque de un rival. Si lo haces en el momento preciso, antes de que impacte el ataque enemigo, realizarás una evasión perfecta y evitarás sufrir daño. Ay, pero aquí te apoyo las artes. ¿Y dónde me pongo? Claro, ahí me... Hostia, ¿dónde me pongo yo para no tapar nada? Ahí está por el mapa, aquí. Arriba a la izquierda. O acabo... ¿Aquí? ¿Me pongo aquí? Porque aquí creo que también taparé. Pero bueno. Yo pensé que se podían romper las cajas, no se puede. No se podía, no podía atacar, o tiene que ser el contacto. Vale, con círculo... Bueno, tengo que mirar. Vale, creo que aquí sí que no tapo nada, ¿no? Lo que pasa es que estos juegos es verdad que son muy largos, ¿eh? Pero está muy guapo, la verdad. Pensaba que la mujer estaba en defensa. ¿De dónde demonios habrá sacado un arma? Tampoco me voy a quejar, que me ha salvado el pellejo así. A ver. Ahí es nada. Paso de leer porque... ¡Ay, mírala! Shion V. Mayor, I'm Maris Daymore. I hereby detain you in the name of His Excellency Lord Bulseth. Damn it! Throw down I was your so weapon. close. Él no siente dolor. You've got some kind of death wish? Those are armored soldiers you're... Shut up and get out of here while you still can! Step aside, slave. These are Renan affairs you're meddling in. Hey! We've got a better chance working together. Besides, I don't much feel like being indebted to a Danon. Fine, suit yourself. Vale, combos. Los combos son una cadena de acciones consecutivas. Los ataques normales tienen un límite, pero las artes se mantienen hasta vaciar el IA. Es que el IA creo que son los rombos. Los ataques normales en tierra y aire se cuentan por separado, pero puedes encadenarlos con un arte. Disminución de retornos en combo. Durante un combo, si usas un arte varias veces, en un plazo de 4 acciones disminuirá su penetración y los enemigos tardarán menos en recuperarse. Si haces esto de forma continuada, aumentarán las penalizaciones y tus artes serán menos eficaces. Aquí te apoyo. ¿Cómo era para esquivar? El R2. Sí. Claro, ves, se va gastando los rumbos y entonces no puedo atacar, o ataca más lento. Vale. Es que no me acuerdo cómo era, ¿eh? What could a Danon like you possibly gain from helping a Renan like me? Trust me, I've no great love for Renans. I guess I'm just not as consumed with hatred as some...
What? Have we met somewhere before? Me? Friends with a Dahnan? Can't say I've had the pleasure. Well, when you put it like that, yeah, silly question. I don't remember anything about my past. Don't have any clues to go on either. Not even my own face. Let me get this straight. You don't know what you look like, but you thought I might somehow recognize you? Something like that. Guess my helping you back there wasn't as self-sacrificing as I made it out to be. Besides, I can't feel pain anyway, so it's not like... Wait, you really can't feel pain? Yeah. It's just another thing I don't have. No pain, no face, no memories. I only know one thing about myself, and that's that I'm a slave. What about your name? You must have one, right? Iron Mask. Got the name from the person who found me. Said that this way I wouldn't forget I had a real name out there somewhere. I see. So where to next? Outside. Hoy termino las excavaciones y estoy preparando un vuelo de dron para tener una ortofogrametría. Quiero que salga perfecto. Hombre, di que sí. Así que te dejo, nos vemos luego, chao. Nos vemos, compi. Venga, que vaya todo bien. Chao. El esclavo enmascarado R1. Can you even see out of that thing? Like, at all? Of course I can. How else do you think I managed to avoid tripping everywhere I go? What is that thing anyway? It doesn't look like anything Dahnan I've ever seen. Beats me. I don't remember anything about my past. When I came to, I was already wearing it. If I could get it off, I would. Damn thing makes it hard to eat. And I can't scratch my face when it itches. It's the worst. Honestly, I'm just impressed you've managed to survive this long looking like that. I'm sure you attract attention wherever you go. Most of the other Dahnans don't pay it any mind. It's in everyone's best interest to just keep their heads down, focus on their work, and pretend they don't notice. What about the Renan soldiers? Didn't they notice? The guards? They're more the kill first, ask questions later type. Be in the wrong place or step out of line and you're dead. Mask or no mask. That said, as long as you keep your head down and don't cause trouble, they mostly ignore you. Honestly, sometimes they don't look all that keen to stir up trouble themselves. A friend of mine said it's because if they kill us without a good reason, it could delay the work and put them behind schedule. At that point, it'd be their necks on the line. You should know more about all that than me, though, right? I don't serve any of the lords. But I see what you mean. After 3 centuries of run and rule without much upheaval, it's possible the soldiers might be losing their edge. All this trouble we've caused might be the first excitement they've had in a while. Well, I don't plan on getting killed for their amusement. Okay. Glad to see you made it. I heard you managed to escape, but I didn't expect to see old Iron Mask with you. In any case, we're all wanted by the Renans. It'll be easier for everyone if you both just come with me. Where are the others? They're waiting for us up ahead. Come on. Stay where you are, dissidents. Just look at all these soldiers. How badly did they want to destroy this hideout? Apprehend the traitor! Slaughter the rest! Look out! Sion! Sion!
But how? Impossible. The Master Core. He was Imposible. embedded within her all along. No matter. Kill her if you have to. Just retrieve the core. You okay? Your arms! Oh, yeah. How about that? Guess it's just as well I can't feel it, huh? You're not in agony? Wait, are you serious? Hold still. Huh? It's one of my healing arts. A sword that sears the hand of he who wields it, and a healing art to mend. A man numb to pain. La pareja A woman whose perfecta. very touch deals nothing but. Thank you. All right, let's rout the bastards and finish them off before the surviving stragglers have a chance to regroup. Iron Mask, you coming? Definitely. I'm not about to go back all that way alone. So I guess you're not planning on releasing me, huh? Sorry. You're coming with us. In that case, there's one thing you should know. No one uses that flaming sword without my say-so. You needn't worry on that score. I doubt many of us could get close to it in the first place, or would want to. The blazing sword. It just might be strong enough to match the power of a lord. No, maybe even to surpass it. Are you sure you're okay? What do you mean? Your wound. That soldier nailed you pretty good. Not to mention those flames bursting from you. They only hit my master core, so I'll be fine. And the flames weren't even hot. It's probably because they're just a manifestation of the astral energy. Honestly, I'm more surprised that you really are incapable of feeling pain. Did you think I was faking? No, I believed you. I guess seeing you stay calm while bearing those burns to your hands just really made it hit home for me. It's ironic. I have no problem hurting anyone who touches me. But as soon as I try to wield that sword, it's me who gets hurt. Do you wish you were impervious to pain too? You realize you could burn your fingers off without even noticing, right? So what? All I need right now is power. And up until now, I haven't come across anything stronger than that blazing sword the whole time I've been doing this. You really don't care what happens to you as long as you get what you're after, do you? Don't talk like you know me. You... You're right. I don't get you. I don't get why you're so quick to throw it all away. Not when us slaves have never had a choice in whether we lived or died. Has entablado una amistad con Xion. Cypher se aliado con el grupo. Ok. Vale, estilos de combate. El de Xion. Xion es experta en ataques con armas de largo alcance y artes astrales. Ataca a tus enemigos a distancia y emplea artes curativas para sanar a los aliados con pocos PG. Ten en cuenta que los artes consumen PC. Modo automático, Xion. Si activas el modo automático, Xion centrará sus ataques en los enemigos aéreos o con artes y los rivales con menos PG. Ah, vale, esto de PC. Puntos de curación.
Las artes con efectos curativos y de apoyo consumen puntos de curación, PC. Además del IA, el grupo comparte círculos enteros que se recuperan con objetos o descansando en posadas o campamentos. Aumentan al subir de nivel o con ciertos objetos. Joder, mira que me lo acabé y no me acuerdo de nada, es como si lo volviera a jugar. Vale. De aquí hemos venido. Our cover's been blown here. Get a move on. We're moving to another base. Tierra de azufre y ceniza, Orbus Calaglia. That's Glanimede Castle, stronghold of Lord Balseth, self-imposed ruler of all Calaglia. I've never seen it from this close before. That's it, all right. And next to it are the Gates of Fire. Take a good long look while you still can. That wall is what we've come to tear down. The only thing standing between us and freedom. Freedom. Let's go. Be careful. If you get close to a Zoogle, they'll attack. Iniciar y finalizar batalla. Si establece contacto con un icono enemigo, comenzará la batalla, derrota a todos los enemigos en una pelea determinada para conseguir experiencia. Lo típico. Vale, cambiar controles durante el combate. Resumen, durante el combate pulsa para cambiar el modo de control de tus personajes. Semiautomático se desplaza automático hasta tener el enemigo en alcance de manual con poder. I'm sure I can put this to use. Es que no me acuerdo nada cómo va, ¿eh? Don't fight any enemies you can otherwise avoid, all right? Normally I don't pick on the weak. Here I come. It's over. Ah, vale. R2 era para esquivar, el R es un ataque normal. Y luego el triángulo y estos son las artes. Vale. What a weird stone. I sense a strange power from it. We should gather as many as we can find.
this is... Seems you found something good. Supplies like that are valuable. Never overlook them. Got it. I'll remember that. No será para guardar. Let's stop a moment to catch our breath. But I barely worked up a sweat. Speak for yourself. What do you want, a medal? Doesn't look like we're being followed. Fail to grab these rare moments of quiet when you can. You'll end up regretting it later. You're the boss. Tú eres el jefe. Acampar. Cuando descanses en un campamento, tu grupo recuperas punto de... Es que punto G es punto de vida y PC punto de magia, ¿no? También podrás ver escenas y cinemáticas anteriores. Normally, we should take turns standing guard. But this first time, I'll watch over things so you two can rest easy. Las enseñanzas de Zephyr, R1. Zephyr, why aren't you concerned about who I am? You feeling left out, son? No, it's not that. But... You said you wanted to fight so that you can live a free man. At this point, that's all that matters. Even if it somehow turned out you were a Renin, it wouldn't be such a big deal. A Renin? Until we know who you are, we can't rule anything out. Besides, we've already got Shion with us. At this point, what's one more Renin as long as they're on our side? So you don't see every Renin as an enemy? Our goal isn't to hunt down and kill all Renins. We only arm ourselves as much as we need to set ourselves free. If you can believe it, not every Danon agrees with what we're doing either. Are you saying we have enemies among the Danons? Not quite. They're just not up for rebelling, per se. The thing you have to remember is that everyone has their own path to walk. I'm not sure I understand. That's okay. Just focus on what we have to do right now. However, the time will come when you'll need to decide what to do for yourself. L2. Vale. El núcleo de máscara de hierro. How come you don't have a scar on your hand? A scar? What do you mean? The Crimson Crows all tore off their own spirit cores, right? But your hand doesn't show any signs of ever having a core like theirs. Why not? I don't know. I don't remember anything about myself from before Doc found me. Seriously? You have that mask, you don't feel any pain, and you just happen to know how to fight with a sword? No way. You must remember something. I'm not lying if that's what you think. Believe me, I wish I knew who the hell I am. But I don't. It's funny how I didn't have any time for soul-searching while digging up rocks in a mine. Still. Are you saying you've told us everything about yourself? Zephyr. It's bad manners to pry when you've got plenty to hide yourself. You're not gonna ask me about my past too? Only when I think it's necessary. You're a real man of mystery, I'll admit. That said, I'm not one to dig around in someone's business just out of curiosity. If you remember something and feel like sharing, you're free to do so. For now, I think that's good enough. Right. Thank you. El intrépido máscara de hierro. Esto sí que verá que este juego tiene mucho de esto. You not feeling pain thing. Is that for real? Why would I lie about it? And why would you care anyway? No, it's just... You know, I can't imagine what it's like, that's all. As a slave, I'd say it has its advantages and disadvantages. Oh? On the upside, when Renin soldiers push me around, I hardly flinch. The downside's that I get injured without even noticing. Which means I could be knocking on death's door and not even realize it. Really? Sure. I may be numb to pain, but that doesn't make me immortal or anything. Still, I wouldn't have noticed any of this if someone hadn't pointed it out to me. If not for my fellow slaves, I'd be long dead, lying in a ditch somewhere. Vale.
Esto ya está. Y ese ya lo tenemos todo. Recordad. Es que no me acuerdo si antiguamente había todo eso, pero bueno. A Master Core, huh? Now I see. So that's why Balsef's cronies were so desperate to catch her. Is that what it's called? The jewel in her chest? Oh, right. You don't remember a damn thing, do you? Fair enough. Guess it's time to fill you back in. Ojalá lo subas completo, que yo sigo depre por no poder darle al dragón quest. You ever wonder why we Danans are made to work ourselves to the bone, day in, day out? ¿Te está gustando? Well, when you put it like that, I always just assumed we were mining Bueno, claro, si has dicho eso es que sí. And don't you think it'd be quicker if they used all that high-powered tech they have? Why go to all the trouble of relying on weak humans? Está muy chulo, la verdad. Listen, what the Renans are really after isn't resources or minerals. It's astral energy. Ahora lo explica, esto es importante. Astral energy that sleeps inside all matter in life forms. And they're doing it the same way they have for the past 300 years. Que me lo quitaron del plus, no puedo jugarlo. Joder. They have machines for minerals, but extracting from Danans requires spirit cores. Any astral energy collected passes through a spirit vessel on its way to being stored in a master core. But why go to the trouble of collecting all Tengo que comprarlo. Do they really need Sí. all that juice just to use astral arts? Cuando puedas, It sí. determines the sovereign. Sovereign? Is that the Renan ruler? Exactly. 5 lords, each doing whatever it takes to gather as much astral energy as they can and store it in their master cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Renan motherland. Esta es la historia. Fíjate. A new crown contest, as they call it, is held Concurso every por la decade or corona. so. Se celebra una vez cada 10 años. So you see, the Master Cores are the receptacles in which the Lords store their power. And we Danans are sacrificed, so the Renans can choose their new ruler. That's insane! You're telling me that's what our people have been dying for this whole time? Relax, hero. You're not the only one who's bent out of shape about the whole thing. There are two things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a Master Core? And what's the deal with that blazing sword? I think the sword is a physical manifestation of the Master Core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. Honest. And that stuff about needing your permission to use it? What was that about? I'm the only one of us who can control the Master Core to some extent. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form. What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me as the ruthless oppressor type. I'm going to take down all of the lords. Never thought I'd say this, but I like the cut of your jib, Renan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way. And with that sword on our side, our chances of victory just increased. That is, of course, assuming we can count the two of you in. Fine by me. After all, it sounds like we're after the same thing anyway. Honestly, I'm still a little confused by all this. But if it's a choice between this or going back to being a slave, then I choose to fight. Then it's settled. Together we'll overthrow the Renan Lords. And first up on that chopping block is Balsef, the wild beast. Sound good?
hurry. We have another secret hideout in Ulzebek, not far from here. We should be able to meet up with our comrades there. Vale. Recuerdos. De esto hay mucho, ¿eh? Cut it out. Didn't anyone ever tell you it's rude to stare? I know I already asked you this, but are you sure we haven't met somewhere before? What's so hard to understand? I'm Renan, you're Danon. There's no way. Besides, I'm from Lenegis. Trust me. Wherever you were before you lost your memory, we've never crossed paths. Lenegis? You mean the same Lenegis that's up in the sky? I've heard it called the Renan's Castle, but I never imagined people actually lived up there. Well then, where did you think we all lived? Didn't you see the Renan Lords descend for the crown contest? And how long ago was that? Well, the current contest started 7 years ago, so... Then I wouldn't remember. Just how far back do you remember? About a year, give or take. That's how long ago Doc found me. 1 year. Then no. I'm sorry, but there really is no way we could have met. Guess not. Vale. Camping out. Odio acampar. No. We should be able to eat this. Whenever you find some, make sure to grab it. It's edible, huh? Good to know. Definitely. De esto me acordaba. What's this thing? Y aquí los objetos reaparecen al poco tiempo. Que para que ya digo, yo pensaba que se podía romper los barriles, podía golpearlos. Gel de manzana típico de los tales para curarse. Ese es un bicharraco como en el Dragon Quest igual. Son bichos muy poderosos ahora mismo. De momento no se puede pillar. Estoy mirando porque recuerdo... Hay unos coleccionables que son hay unos búhos, y tienes que ir recogiéndolos. Me parece que el primero se ve. Los células gigantes merodean por ciertas zonas, representan todo un desafío, pero puedes conseguir objetos raros y un montón de PH. Si los vences. Ah, mira, aquí te lo va a explicar. Punto de decoración. Vale. We've almost made it to Ulzebek. Lo que pasa es que no sé si podía pasar de largo de él. Bueno, si muero, no pasa nada. Sí puedo. Lo antídoto. A ver, se te revienta, vamos. Demasiado poderoso ahora.
Se me hace raro el esquivar ahora con... Se me hace raro esquivar con R2, tío. Acostumbrado al bucón que era con círculo. Ahora eso, ¿ves? Estos son. Cola de perro. Tiene una cola de perro el búho. That's an unusual bird. It's an owl. They're often used as a symbol to represent ancient Dana. Te dan, por ejemplo, ese me ha dado la cola de perro, que sirve como para vestimentas de los personajes. Y bueno, sí, lo suyo es buscarlos, porque así desbloqueas cosillas, además de lo que te dan. Estoy dando a círculo todo el rato y no es círculo. Máscara de hierro. Vale. What's this thing? ¿Aquí no había nada más? Creo que no. These little ones are hardly worth our time. Ahora no me acuerdo si subía de nivel. Al subir de nivel, ¿se curaban o no? Un momento. A esto para cambiarnos las artes. Sí. Estas son las artes. Y esto en el aire. Son ataques en el suelo, ataques en el aire. De momento aquí solamente tenemos estos, no hay más. Y ella... Vale. Vale. Resurrección también tiene, vale. Lo que... ¿Cómo era para...? A ver... Estrategia. Luchar con moderación. Las estrategias determinan cómo opera el grupo en combate. Pulsa triángulo en la pantalla de estrategia para ver datos de cada uno y ajustarlas. Puedes guardar hasta 4. El combate... Usar objetos. Solo es posible usar objetos con el personaje que controlas. Para ello, abre el menú y elige un objeto. Tu personaje nunca usará objetos automáticamente sin permiso, salvo aquellos que sirven para recuperar el conocimiento. Vale. Se lo voy a dejar aquí, Atuendos. ¿El de ella puedo ya cambiárselo? No, ¿por qué no? El level B.
Supongo que más adelante. Ahora de momento no me deja. Así recuperaba vida. Vale. ¿Cuánto llevo? Ahora 31. Ulcebek. Okay, people, this is it. Ulzebek. No sign of any Renan guardsmen. The Renans aren't as populous as the Danans. Probably figure stationing guards in a place like this would be a waste of precious manpower. So this is where the next safe house is? Yes. The last place they'd think to look for enemies is on their own doorstep. That is, assuming anyone actually made it here before us. Zephyr! Looks like we needn't have worried. Come on. Vale. Vale. Aquí ya empezaban las misiones secundarias, creo. What's this doing here? Bueno. Vamos a completar todo. ¿Quieres que lo complete todo? Aquí no. Lo que pasa es que... A ver, lo suyo es hablar con todos para enterarte bien de la historia, pero no sé. Vamos primero a lo principal y luego ya investigo. Zephyr, you made it! See? I told you there's no way Zephyr would have kicked the bucket. Fine, you were right. So, what's the plan? No sé si puedas, tienes vida social, cara de fiesta. I say we strike while the iron's hot. Poca. Finally going head to head with Balseph. That's right. We can't afford to mess this up. It's now or never. No, sí que se puede. Lo que pasa que ya digo Now es... it is. We've all been waiting for this day for far too long. Leave the plan to me. Es muy largo el juego y completarlo todo tiene tela. Y luego encima tengo el DLC, que realmente lo que verdaderamente me interesa, ¿no? Pero
Quería jugar a esta parte principal porque es que no me acordaba cómo se peleaba. I have just the thing for your size. Stay right there, okay? Me parece que ahora ya podemos empezar a cambiarnos de ropa. ¿Qué le quiero poner el traje de Velvet? Ta-da! I told you, it fits like a dream. A él. A ella también le ha cambiado el traje, ¿no? No. I could find you some Danon outfits. But something tells me you'd rather pass. Is this really that important? In case you need reminding, I'm here because our interests overlapped. Nothing more. At no point did I say I've given up being a Renan. Now, let's play nice. How about you ask Nate and see what he says? He's our one-stop shop for info around here. With any luck, he might just know something. Ropa de lucha azul mar. Zephyr abandonado el grupo. Como agua y aceite. Try to be careful not to stand out too much. You're the only Renan around here, you know. I know. I was just thinking about how communal it feels here, even though it's only supposed to be slave quarters. Huh? Oh, yeah. When you put it like that, I guess it is different from heavily patrolled Mosgul. Were you expecting something more depressing? It's likely a sign that Balsef doesn't think you guys can do anything to him. What? I mean, if Balsef thought the Crimson Crows actually posed a threat to him, you'd figure he'd be trying harder to suppress them. You... No. You're probably right about that. All of the other Danons that aren't with the Crimson Crows accept the Renan's rule as simply a fact of life. From the day we're born, no, probably even before that, it's been drilled into us that the only purpose our lives have is to help select the next sovereign. If they don't like the status quo, then they should fight it. Otherwise, they're endorsing it either way. I see it differently, but that's just me. Speaking of Renans, do all of them think about things the way you do? I won't deny that among my fellow Renans, power and status are everything. However, that isn't what this is about for me. I have something I need to do. And I'll do whatever it takes, and use whoever and whatever I need in order to get the job done. To hell with power. Vale. Un búho. Míralo. Así conseguimos las orejas esas. Orejas de conejo. I'm surprised there are owls here too. Yeah, there are more of them around than I thought. Mujer de los cuervos carmesí. Además de ser nuevo, apenas conserva recuerdos. A los Uyes XD. A los reyes. ¿Qué le pido? Hostia, pues déjate que se están acercando los reyes. Bueno, aún falta, ¿no? Para los reyes, pero no tengo pensado nada, ¿eh? Además de ser nuevo, apenas conserva recuerdos de tu pasado. ¿A los reyes? Pero claro, los reyes... No me... Ahora estoy perdido. Ay. Encima estoy adormilado. Ay, qué mal me sabe Emily a veces, porque a veces no te entiendo. Pide cualquier cosa, los güeyes. Estaba yo ahora pensando en los reyes, pero claro, luego pensé, digo, no, los reyes es aquí en España solo. Entonces no te estás refiriendo a los reyes, te refieres a los güeyes, pero ¿qué güeyes?
Además, ese nuevo apenas conserva recuerdos de tu pasado. Me equivoco, si tienes cualquier duda, no te cortes y pregunta. Oh, esto es cansino, ¿eh? Llevan armaduras robustas hechas con artes astrales, además de azuzar a sus teules. Atacarlos directamente es un suicidio, por eso necesitamos gozar de superioridad numérica y usar el terreno a nuestro favor. La mayoría de nosotros no somos como Zephyr. Por desgracia no podemos enfrentarnos a ellos uno a uno como él. Por eso nos alegra tanto que estéis con nosotros. Toda ayuda es bienvenida. ¿Hay algo más que quieras saber? ¡Ah! ¿Qué puedes contarme sobre los renanos? Rena, el planeta grande, es su hogar, mientras que el Enegis, más pequeño, es su baluarte. Los ojos brillantes vienen de este último. A propósito, los llamamos ojos brillantes porque se les iluminan los ojos cuando usan artes astrales, no tienen más. Del mismo modo, a ellos les gusta llamarnos incrustados porque todos tenemos un núcleo espiritual incrustado de nacimiento. Pero si te unes a los cuervos carmesís, te lo arrancan. Es nuestra forma de decir que ya no somos esclavos de nadie. Los renanos que gobiernan los señores visten atuendos especiales hechos con un extraño tejido muy llamativo. Los teules son los enemigos, ¿no? Vagabundos son los teules que están libres. ¿Qué son las artes astrales? Magia. Vale. Habla con Knight. Vale. Nath, we need your help. Ah, damn. Never the manpower when you... Huh? Help, huh? What kind? Is it urgent? Well, no, not exactly. Well, in that case, would you mind helping me out with something first? The work's really piled up around here. What is it you'd like us to do? Anything you can manage. No one cares about us slaves. That's why it's all the more important that we stick together and take care of each other. Check in with that guy over there for details on what needs doing. And thanks in advance. Este es el que nos va a dar las visiones secundarias. I wonder if something happened. Hey. Nos envía Knight. Se ha enterado de que falta gente. I guess. Necesito ayuda con un cargamento. Unos amigos están de camino para recogerlo. Nuestro escondite de la mina de Zion. O sea, tenemos que volver. Got it. Iniciamos misión.